नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। ईरान को गैर मुनसिफाना पाबंदियों पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी करनी होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ का बयान। ट्रंप का ईरान के खिलाफ माशी जंग का ऐलान अमेरिका के लिए मजीद शिकस्त लाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए मजीद दर्जनों मरतबा हमला करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने दी नई धमकी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तिब्बी मुआयनों के बाद अस्पताल से दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने की तस्दीक। सऊदी वलीयत और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का इतवार से फ्रांस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन के साथ होगी अहम मुलाकात। अमरीकी रियासत अलास्का में 8 अफराद को ले जाने वाला चार्टर्ड तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक। नई नीति सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील पेश है। हंगामी इमदादी उमूर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा कि गज़ा में इसराइली फ़िज़ाई हमलों, गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरी हलाक और ज़ख्मी हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफ़न डोजाक ने कहा कि गज़ा में मलबे से निकाली गई 50 अफराद की लाशों को दफन किया गया, जिनमें 19 बच्चे भी शामिल थे। ये लोग 2 साल से ज़्यादा अरसे से कबल इसराइल के हमलों में हलाक हुए थे, जबकि इनकी लाशें गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान मलबे से बरामद की गईं। गज़ा में मलबा हटाने और लाशों की तलाश व बाजियाबी की कोशिशें अब भी महदूद हैं, क्योंकि भारी मिशनरी, फाजिल पुरज़ेजात, तेल और दीगर ज़रूरी सामान को गज़ा लाने पर पाबंदियाँ आयद हैं और वसी इलाक़ों तक रसाई भी महदूद है। तर्जुमान ने पनाह के शोबे में काम करने वाले इमदादी इदारों के हवाले से बताया, गज़ा के 21 लाख आबादी में से 94% अफराद को रिहाइश और बुनियादी घरेलू ज़रूरियात से मुतालिक इमदाद दरकार है। 80% से ज़्यादा ख़ानदान अपने आर्जी ठिकानों में इंतहाई संगीन या तबाहकुन हालात से दो चार है, जहाँ ईंधन, बिजली और बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने कहा कि ईरान को गैर मुनसिफाना पाबंदियों पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी करनी होगी। खालिबाफ का यह बयान अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट की जानिब से ईरान पर आयद की जाने वाली ऐसी पाबंदियों के ऐलान के बाद सामने आया, जिन्हें इन्होंने ईरान पर आयद की जाने वाली अब तक की सख्त तरीन पाबंदियाँ करार दिया है। इस दौरान ईरान के वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि दुश्मन के धमकियों, हमलों और इन्हें ख़तरात के नतीजे में अपनी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बना दिया है। वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता बरसों में तैयार किए गए हथियारों और दिफाई निज़ाम के ज़रिए दुश्मन के अहम मनसूबों को नाकाम बनाया। इन्होंने मज़ीद कहा कि जब भी दुश्मन ईरानी कौम के दिफा के अज़्म को निशाना बनाएगा, इसे ऐसी कौम का सामना होगा जो न सिर्फ दिफा और मज़ाहमत के मैदान में डटी रहेगी, बल्कि अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करते हुए हर ख़तरे को नई ताकत और तरक्की में तब्दील करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ट्रंप का ईरान के खिलाफ माशी जंग का ऐलान अमरीका के लिए मज़ीद शिकस्त लाएगा। आलमी मईशत और दुनिया भर में ममालिक की खुदमुख्तारी के लिए अमरीका इक़्तिसादी दहशतगर्दी ख़तरा है। ईरान के खिलाफ माशी ऐलान जंग अमरीका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने की एक और कोशिश है। अमरीकी सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान को जौहरी हथियारों के उसूल से रोकने के लिए मज़ीद दर्जनों मरतबा हमला करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर इन्होंने इक़दाम नहीं किए तो आज इसराइल और मशरिक़ वस्ता ख़त्म हो जाते। ट्रंप ने कहा कि इन्होंने ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले का हुक्म इस वक्त दिया जब यह मुल्क जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। ट्रंप ने दावा किया कि मीडिया चाहे जो कुछ दिखाए, अमेरिका का आबनाए हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। इन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें नुमाया तौर पर कमज़ोर हो चुकी हैं और इसकी मईशत तबाही के दहाने पर है। पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में तस्दीक की है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तिब्बी मुआयनों के बाद अस्पताल से दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। एक तहरीरी हुक्मनामे में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान को 2 रोज़ के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। ताहम इसके साथ अदालत ने मुतनब्बा किया है कि अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की मेडिकल रिपोर्ट्स या सेहत से मुताल्लिक़ मामलात पर सियासत की गई तो ये सहूलत वापस ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की सेहत की जाँच से मुताल्लिक़
ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم بھی دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کے بعد ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل اور ان کی بہن عظمیٰ خان بھی عمران خان کے ساتھ ہوں گی۔ پاکستانی عوام نے کہا کہ سپریم کورٹ نے انصاف سے کام لیا اور عمران خان کو علاج کے لیے اجازت ملی ہے۔ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ قید کے باوجود تمام تر سہولتیں عمران خان کو دستیاب ہونی چاہیے، انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا ہے۔ کو ملا کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے گا علاج کے لیے، بہتر سہولت کے لیے، تو مجھے تو یہ فیصلہ بڑا خوش آئند لگا۔ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، جنہوں نے بھی یہ فیصلہ لیا ہے یہ بہت اچھا ہے، دل بڑا کر کے انہوں نے فیصلہ لیا، بہت اچھی بات ہے۔ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لانے کی بات ہے تو سچی بات ہے، مکس فیلنگ ہے، خوشی بھی بہت ہے اور پریشانی بھی بہت ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی اور اتنی دیر سے کیوں آئی، لیکن اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے آج تک خان صاحب کو کبھی بھی زندگی میں بے توقیر نہیں کیا، کسی جنگ میں شکست نہیں دی۔ دنیا سمجھتی تھی کہ یہ ہار گیا ہے، یہ ختم، اور اللہ تعالیٰ نے اسے وہیں سے دوبارہ سے جو ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اتوار کے روز سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کا 2 روزہ سرکاری دورے پر استقبال کریں گے۔ یہ دورہ سعودی عرب اور فرانس کے درمیان جاری مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتا ہے اور دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اسی مقصد کے تحت فرانسیسی صدر اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان پہلی مرتبہ سعودی اسٹریٹجک پارٹنرشپ فرانکو کونسل کے اجلاس کی مشتری کا صدارت کریں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنما فرانس اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی اور تصویراتی شراکت داری سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے، جبکہ مشرق وسطیٰ اور قریبی خطے کے اہم علاقائی صورتحال پر بھی گفتگو ہوگی۔ بیان کے مطابق ایسے وقت میں فرانس اور خلیجی شراکت داروں کے درمیان قریبی روابط خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے نہایت اہم ہیں۔ امریکی ریاست الاسکا میں 8 افراد کو لے جانے والا چارٹرڈ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق الاسکا کمانڈ نے تصدیق کی ہے کہ یہ طیارہ ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ امریکی فیڈرل ایویشن کے مطابق گر کر تباہ ہونے والے طیارے میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ چارٹرڈ طیارے میں 2 پائلٹ، 6 مسافر سوار تھے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ چارٹرڈ طیارے کو پیش آنے والے حادثے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ حکام نے حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ ایران کو غیر منصفانہ پابندیوں پر قابو پانے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر خالیباف کا بیان۔ ٹرمپ کا ایران کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان امریکہ کے لیے مزید شکست لائے گا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل۔ اگر ضرورت پڑی تو ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے مزید درجنوں مرتبہ حملہ کریں گے، امریکی صدر ٹرمپ نے دی نئی دھمکی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو طبی معائنوں کے بعد اسپتال سے دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا، پاکستانی وزیر اطلاعات عطا تاڑ نے کی تصدیق۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کا اتوار سے فرانس کا 2 روزہ سرکاری دورہ، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ہوگی اہم ملاقات۔ امریکی ریاست الاسکا میں 8 افراد کو لے جانے والا چارٹرڈ طیارہ گر کر تباہ، طیارے میں سوار تمام افراد ہلاک۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔